नमस्कार जय जगन्नाथ आजिर भिडटा आपणक बहुत इंटरेस्टिंग रही कहीं ना कम ओजन रे सोना शंखा सहित सोना चूड़ीर कलेक्शन से भी आपणकर प्रिय हिंदुस्तान ज्वेलर्स भुवनेश्वर रे 3टी स्टोर रही जहाँकि बापूजी नगर रे रही सहित मास्टर कैंटीन जनपद रे भी देखा पाइबे सहित कटक रोड रे भी रही आजिर कलेक्शन मु देखी आपको मास्टर कैंटीन जनपद कलेक्शन सबुड़ाक सबुड़ाक प्योर 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड सहित मेकिंगटा ये बहुत कम रोचे मात्र 5% रोचे मेकिंगटा जदि किणवार अच्छे लोकेशन सहित नंबर भी स्क्रीन रही आपण मैंने कॉल करके भी विजिट करें तो चलतु आज सबू कलेक्शन यू देखा ता सहित केमिति कौन डिजाइन सब आसी नुआ कलेक्शन से गुड़ाक भी आपण मानक एक्सप्लोर करके गोटी गोटी की प्राइसिंग सहित मेंशन करी तो चलतु डेरी नक आज भिडटा स्टार्ट करवा प्रथमे देखु मुझे देखा किसी लामिनेशन शंखा जहाँकि चारिपट रही 1500 टंकार आपण मैंने पाइबे यार मध्य सब प्रकार कलर अच्छी आपण मैंने जदि कलर अलग चाहते तो एमतीका डिजाइन भी नहीं पारे। तो नेक्स्ट डिजाइन टा देखो जहाँकि एकदम लाइट वेट रे सोना शंखा 520 मिलीग्राम 7800 टंकार आसी जाऊे जदि आपण फ्लैट पैटर्न रो चाहते एमतीका नुआ डिजाइन शंखा जार वेटा रही 7 ग्राम 220 1,08,300 टंका आसी जाऊे आपको बुटी पैटर्न रो जदि सोना शंखा चाहते जहाँकि पेस्टिंग रही टाइप नहीं पारे 610 मिलीग्राम रोचे 9,150 टंका आपको किंतु मु आपण मानक सजेस्ट करि ए सब डिजाइन आपण माने डेली यूज करि परिबेनी कोन से ओकेजनली पिंधि परिबे काइना पेस्टिंग छाड़ी जिवार भय थाए एई टाइप रो शंखा आपण माने नेई परिबे फ्लैट शंखा रहिचे देखा जाउचे केते ब्रॉड पैटर्न मात्र 3 ग्राम 430 मिलीग्राम रे रहिचे 51,450 टंका रे गोटे ट्रेंडी वाला शंखा पाउचंते देन 19 ग्राम 60 मिलीग्राम रे आपण माने देखि पारुथिबे एई टाइप रो रहिछि बाउटी वाला चूड़ी 2,85,900 टंका आनुमानिक मूल्यटा रहिबो एबे मु आपण मानक गोटे नुआ डिजाइन रो चूड़ी देखौचे जाकि बाहागरिया कलेक्शन रे जीवो 23 ग्राम 790 रोचे 3,56,850 टंका रहिछि जेउंतरे आपण माने देखि पारुथिबे केते ग्लॉसी लुक्सटा आसुची देन देखंतु ये रहिला महाबाहु फ्लैट शंखा जेउंतरे कार्विंग देखंतु प्रभु जगन्नाथंकर कार्विंग हेचे 8 ग्राम 260 मिलीग्राम रे 1,23,900 टंका रहिबो एमितिका शंखा पिंधिले आपणकर सौभाग्य बढ़िबा सहित बहुत सुंदर लागिबो एमितिका कलेक्शन जाकि महाप्रभु रहिचंती एई टाइप रो शंखारे तो नेक्स्ट देखंतु आपण माने मगर मुहा टाइप रो जदी चाहउचंती शंखा से भी यूनिक डिजाइन रे एटा रोचे 5 ग्राम 190 मिलीग्राम रे 77,850 टंका अप्रोक्स रोचे एबे मु आपण मानकु चूड़ शंखा देखौची जहाँकि रही 7 ग्राम 310 मिलीग्राम रे मीना वर्कटा रही 1,09,650 टंका अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंगटा रहिबो आपनको बाउटी डिजाइन रो सोना चूड़ी नहीं पारिबे जार वेटटा रहिबो 19 ग्राम 600 2,94,000 टंका रे आपण माने एमितिका सोना चूड़ी भी नहीं पारे एबे मु आपण मानकु किछिटा बालार कलेक्शन देखौचे जेमिति देखंतु 15 ग्राम 670 मिलीग्राम रे रहिछि 2,35,050 टंका अप्रोक्स प्राइसिंगटा रहिबो देन आउ गोटे बाला मु आपण मानकु देखौछि जार लुक्सटा देखंतु काफी सुंदर रहिछि तार डिजाइनटा मध्य आपनको पसंद आसीबो देखु देखु 13 ग्राम 110 मिलीग्राम रे रहिछि 1,96,650 टंका अप्रोक्स प्राइसिंगटा रहिबो देन जदि आपण हेवी रो चाहउचंती एमिति टाइप रो बाला नै परिबे 20 ग्राम 900 3,13,500 टंका रहिबो आरो डिजाइनटा देखंतु केते सुंदर रहिछि आपण देखु देखु पसंद करिवे जदि आपण चाहउचंती बाउटी डिजाइन रो सोना चूड़ी से भी टिके हटके डिजाइन रे तो एटा नहीं पारिबे ये टिके हेवी रहिबो 26 ग्राम 650 3,69,750 टंका रहिछि जहाँकि एकदम बाड़िया डिजाइन टा रही लंग लास्टिंग मध्य रहिबो ता सहित गोटे यूनिक कलेक्शन आपण माने देखि पारुथिबे नेक्स्ट मु आपण मानकु देखौछि किछिटा फ्लैट शंखा
ଯେମିତି ଯାହାର ଓଜନଟା ରହିଛି 7 ଗ୍ରାମ 220 ମିଲିଗ୍ରାମ 1,08,300 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଏମିତି ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଟାଇପର ସୁନା ଚୁଡ଼ିଟା ରହିଛି। ତ ଏମିତିକା ସୁନା ଚୁଡ଼ ବି ନେଇପାରିବେ 19 ଗ୍ରାମ 130 ମିଲିଗ୍ରାମ 2,86,950 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବାଲା ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆସିଛି, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 23 ଗ୍ରାମ 450 3,51,750 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2 ଗ୍ରାମ 10 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଟାଇପର ଫ୍ଲାଟ୍ ଶଙ୍ଖା ନେଇପାରିବେ 30,150 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫ୍ଲାଟ୍ର ଯଦି ସୁନା ଚୁଡ଼ ଶଙ୍ଖା ଚାହୁଁଛନ୍ତି 4 ଗ୍ରାମ 240 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି 63,600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ପାଉଛନ୍ତି। ସୁନା ଚୁଡ଼ର ଶଙ୍ଖା ଯେଉଁଥିରେ ମୀନା କାମଟା ରହିଛି, ମୟୂର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ 14 ଗ୍ରାମ 110 2,11,650 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ବୁଟି ଡିଜାଇନର ପଲା ଶଙ୍ଖା 2 ଗ୍ରାମ 650 39,750 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରହିବ। ଦେନ୍ ମଗର ମୁହାର ଡିଜାଇନର ବୁଟି ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଇ ଟାଇପର ଶଙ୍ଖା ବି ନେଇପାରିବେ 5 ଗ୍ରାମ 730 85,950 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଲାଇଟ ୱେଟର ସୁନା ଚୁଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାର ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିବ 20 ଗ୍ରାମ 70 3,01,150 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା। ଦେନ୍ 23 ଗ୍ରାମ 450 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନା ଚୁଡ଼ଟା ରହିଛି 3,51,750 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନର ନୂଆ ଡିଜାଇନର ସୁନା ଚୁଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ମୀନା କାମବାଲା ସୁନା ଚୁଡ଼ ବି ନେଇପାରିବେ 17 ଗ୍ରାମ 570 ରହିଛି 2,63,550 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ସଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ। ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଟର ଦାନାର ରହିଛି ପଲା ଶଙ୍ଖା 3 ଗ୍ରାମ 830 57,450 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଚୁଡ଼ର ଯଦି ମୀନା କାମବାଲା ଦରକାର ନାହିଁ 8 ଗ୍ରାମ 320 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ନେଇପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ 1,24,800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମଟର ଦାନାର ଶଙ୍ଖା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ୱେଟଟା ରହୁଛି 4 ଗ୍ରାମ 20 ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିବ 60,300 ଟଙ୍କା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଚୁଡ଼ର ବ୍ରଡ୍ ପାଟର୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଏକଦମ ଲାଇଟ ୱେଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକଦମ ବ୍ରଡ୍ 2,85,450 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବି ନବାବୀ ପାଟର୍ନ ନକାଶୀ ୱାର୍କ ସହିତ 33 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି 5,09,700 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯାହାକି ହେଭି ପାଟର୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଭି ପାଟର୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଚୁଡ଼ ରହିଛି 43 ଗ୍ରାମ 680 6,55,200 ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ରୟାଲ ଲୁକ୍ରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ଯାହାର ୱେଟଟା ରହିବ 56 ଗ୍ରାମ 460 ମିଲିଗ୍ରାମ 8,46,900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଚୁଡ଼ କଲେକ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଟର୍ନର ଏଇ ଟାଇପର ଶଙ୍ଖା ବି ନେଇପାରିବେ 7 ଗ୍ରାମ 420 ତାର କାର୍ଭିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଚନ୍ଦନ ପଲିଶ କାମଟା ରହିଛି 1,11,300 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଯଦି ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଟର୍ନର ସୁନା ଶଙ୍ଖା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ରହିବ 11 ଗ୍ରାମ 520 1,72,800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସୁନା ଶଙ୍ଖା ସୁନା ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।